Danas će moja mama da podijeli s vama 2 recepta. Uspjela sam da je nagovorim. Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video. Znate da postoje recepti koji nisu samo hrana, nego su i uspomene. Danas će moja mama da podijeli s vama 2 recepta, uspjela sam da je nagovorim. Prvi je hurmašica, ali ne onako standardna hurmašica, a drugi je to taj jedan starinski recept koji se kod nas sprema u kući godinama, posebno za Ramazan. I pošto nam je Ramazan blizu, ja nagovorim mamu da ona pripremi i podijeli s vama ovaj recept koji ja nisam našla nigdje na internetu. Znači šljive s orasima i rižom. To je Nene Rahmetličak pravila i zato s punim pravom mogu reći da je to starinsko jelo koje nas je okupljalo, koje mene vraća u djetinjstvo i često me podsjeti koliko su jednostavne stvari najljepše. Assalamu alaikum. Ti ćeš danas, mama, jel da podijeliš prvo recept hurmašice? Mada ima varijanta i sa orasima, ali eto meni je sad lakši s kokosom da napravim. Ljepši, meni je ljepši. Volim kokos i zbog toga je ljepši. Eto ide, hoću odmah kazati šta ide. Hajde, možeš da pokažemo. Pa ide recimo 2 jaja. Aha. To je pola smjese, originalna smjesa je sa 4 jaja, na veliki pleh od električnog šporeta dođe. Ali ja upolovim to, meni je to puno praviti. Znači ide 2 jaja, znači ekonomično. Ove šoljice od kafe idu 2 šećera, 2 ulja, 2 kokosovog brašna, 2 griza i dođe neki 15 kašika brašna, ali od 13 do 15, zavisi kolika su jaja, pa to varira. I pola peciva na tu smjesu. Dobro. Znači za 4 jaja ide sve duplo. Ti si pravila mnoge varijacije, ali ovo ti je jedna od najkusnijih. Zato što ja kokos volim inače i jednostavno, brzo. Ne ništa puno, onako je stvarno sve što se ima u kući. Praktičan recept. Hajde da vidimo. Bismillah. A ti je spomenula s orasima varijacije? A samo umjesto kokosa idu orasi. Idu orasi i specifičnost ovoga je što kaže kad se raspuhaju hurmašice, one se odmah onako sirove prvo uvaljaju u kokosovo brašno ili orah pa se onda peku. Kaže mama, imam dobar recept, ajde možeš napraviti moju, idu ti rekao malo mama napravi. Neizostavna. Nisi nikad gostovala u Čajlas kuhinji? Ja mislim iz svoje kuhinje. Ma dobro, dok se čovjek malo opusti pred kamerama, onda bude lakše. Iako nismo sa profesionalnom sad opremom. Ovdje su znači 2 ove šoljice šećera. I normalno malo se umuti da se taj šećer ne rastopi. Može se i mikser koristiti, ali eto za hurmašicu jako korisno. Dok se malo ne rastopi. Kako si napravila svoju prvu hurmašicu? Pravila sam kod djevojka, ali većinom sam počela kuhati kad sam se udala. Ono malo je bilo kod kuće, jer sam kod mame bila, ali većinom kad se već udaš, moraš kuhati.
ide jedno s drugim. Nije da moraš, nek samo to prigrliš. Pa dobro, u suštini moraš, volio ne volio, ti moraš to raditi. Od domaćice se očekuje da kuha, peri i čisti. Jest. I nije teško. A dobro, sve što lijepo, se, za jest. mene sve što se mora nije ni teško. Jest. Moje je pravilo, sve što moraš uraditi, uradi s osmijehom. Jer ga svakako moraš uraditi. Nego sa ljutnjom jer je lakše. Eto dakle sam ja na osmije naslijedila. Jel? Mislim, kroz odrastanje to upila u sebe. To se mora, ne pita se. Može se ili ne može. Dobro. Znači, to je Uduplalo je svoj volumen. i onda idemo, može od kokos odmah. Dobro. A nećeš i taj valjac, jel, u drugi? Ovo što ide u smjes. Znači, umjesto 2 šoljice ovog kokosa moglo je da ide Oraha. ljevenih Ljeveni oraha. oraha, Griz dobro. svakako ide i u jednu i u drugu smjesu. Sad će na ovo još brašno da dođe, ja sad ne treba mi ova. Sad osadim drvenu kašku. Jesi li od mene očekivala da ću snimati pred kamerama i kuhati? To uopće nisam očekivala. Znači, sad ide, trebalo bi da ide 15 kašika, ali ja ću posebno Aha. dodavati pa ćemo da vidimo koliko će biti. Jesi li sad vidjela one kalupe za hurmašice da ima Jesam, kup? mada mislim da je ovo ljepše ovako. Čekaj, i ti ćeš i valjat, ono, praviti rukama. Rukama i praviti. Aha. Znači, pola peciva dođe, ja to ovako Dobro. popolovim. Kako ti je pogled lijep. 5, 6, 10. Za sad. Ugrijalo danas malo sunce, pa Odmah čovjek raspoloženiji. živno i ljepše. Koliko doda reče? 10. Ja sam stavila 10, pa vidjet ćemo to. Potrebi da se mogu oblikovati lijepo. Ja nešto nisam baš stručno oblikovanju hurmašica. Neko čak vaga hurmašice, ja A to dobro, to nisam. rukođe da profesionalno Ja. izgleda. Baba će se naljut kad vidi da si opet napravila hurmašice. On kaže, žena je kriva što pravi, kaže Gurabija. Ali nije on kriv što jede, nego što ti napravi hurmašice. Što ne može odobiti. A stvarno su ukusne. Mama je iznijela nama kad smo došli, aj kaže probala novi recept, stvarno su ukusne. A to je stari recept. I mogu zahvaliti mojoj sestri, ona mi ga je proslijedila. Tetke, jel, zir. Jeste tetki zire. Vidiš, ja sam stavila, znači 11. Pa neki još malo. Pa to je to, taman da Jesam, može da malo. razvaljati. Da se oblikuje kako treba. Eto. E sad ću ja ovamo pripremiti kokos koji ću valjati. Stavim da ja operim ruke pa da pripremim ovamo. Dobro. Ja sam zaboravila pripremiti. Aha. Znači, Idu malo tanje ovako da su. ja mi sam pokaži kako ti to. Evo, A ti ćeš praviti tako kao prutiće? Ja neću Aha. ništa dirat. Aha. Znači, ovako. Pa slatko. Aj. A što i napraviš onako, na ono, brže ide? Pa svakako i uvaljaš u... Ja, upravo se. Onda bi se izgubila Pa na ja, šara. šara bi se izgubila. Aha. Ovako idu. Pa slatki.
Taman sad ide Ramazan, pa znaš kako ono gledaš recepte, šta bi se moglo praviti, iftari, sve. Jeste. Ali ovo sa šljivama, eto kad dođemo na to, ja nisam nigdje našla. Našla sam onako same da se skuhaju. Pa ja u Agdi onako, ali ovdje se dodaje još riža. Aj vidjet ćemo to poslije, da ne odajemo nastavak videa. Ja sam prvi puta vidjela u Arnautima kad sam se udala u sve. Ajde, o tome ćemo onda poslije. Sad će i doći Zarija i Ranija, pa dok je tiho, ja sam iskoristila, rekao da uspijemo snimiti ovako malo. Brzo to ti ideš. Sad nekako nemoj snimat, kaže uzmi, kaže pravi. A mora neko je snimat, džaba. Stvarno, evo, 9 minuta je na videa i već je Pa brzo idu. skoro gotovo. Koliko se peku? Pa peku se na neki 180-200 stepeni, 20 minuta, ne treba im puno. Jagda, ja. Agda se sama, ne kuha se agda, nego se agda umuti se 2 šolje šećera, 2 šolje vode. I s hladnom tako umučenom. I kad se ispeči s hladnom vodom se... Hoćete rjernu pa ovdje? Ajde. A kad ide 4 jaja, bude ona velika tepsija od rjerne. Velika tepsija od rjerne, tu kad imaš, nadaš se gostima malo i duže da ti traje. Ja sam upolovila. I na ovo je bilo što si toliko napravila žena da idem. Koje si ti najčešće kolače pravila kroz svoj život? Šampit. Šampit. Šampit sam najčešće pravila. I fin mi je onaj recept bio i mogu kazati da se rijetko kad dešavalo da mi ne uspije šampit. A eto ja po maminom receptu nikad još do sad nisam napravila šampit jer mislim pravila sam, ali nije nikad uspjela. A taj tvoj recept ja pravim po onom drugom receptu. To je sve stvar Agde. Kako se Agda... Kod tebe mi Agda puno se nekako kuha. Pa mora se... Pa ne kuha se neki možda 10 minuta. Pa ja, tu mi dugo bude. Ne uspijem šampit. Možeš smanjiti vodu. Istu količinu šećera smanji vodu i... A koji si kolač najviše voljela ti kod svoje majke? Možda halu. I ne baš prava dobro. Pa jesi je pravila, ali ne mogu kazati da sam nešto volila specijalno. Ne možeš se sad sjetiti. Ja ne mogu. A ne mogu ni... Volim kolače s kokosom. Sve varijacije koje idu, zaista volim. Njih mogu kazati da volim. Ovo sve ostalo se može jesti, ali... Ti ko sve karponijeću mu koju i on voli s kokosom. Kolače. Eto, onda dok ti to napraviš, ja ću sad malo pauzirat, pa ćemo se čuti poslije. Ajde. Znači, to je neki možda, ne znam, imao 2 decilitra ovdje. Znači, hurmašice su 20 minuta na koliko stepeni? 200 stepeni. 200 stepeni. Sad ugrijala sam na 250 pa ću smanjiti na 200. Dobro. Ok. I sam ćeš to... I to je to, sad kada budu vruće će se zaut. Dobro, onda ćemo se javiti kad budu još gotove i stvarno jednostavan recept, ali... I kad se zaliju, onda se još kokosovim brašnom ospod ili orasnim jedan. Ok. Hoćemo sad pripremati ovo za Evo šljivu. da ja pripremim ovo za šljivu. Evo nas u drugom dijelu. Drugi recept. A znate da postoje recepti koji nisu samo hrana, nego kako sam rekla, to su uspomene. Ovo je taj starinski recept koji se pravi godinama, što sam već rekla, i koji se pojedu brže nego što se ispeku.
šljive i orasi. To je ta dobitna starinska kombinacija koja uvijek uspije i koju svi voli. A sad će moja mama da vam pokaže kako se to radi. Ok. Šta ovdje imamo pripremljeno? Ovo je, može se zvati zdrava poslastica. Pa može. Znači imamo 200 grama ovih suhih šljiva bez koštica i imamo orahe. I one se umjesto, znači, obične košpe filuju orahom. To si ti od svoje svekrve, kako reče rahmetli nene, preuzela. Jest. Znači, ono je to pravilo, to je se već pravilo prije, nije nešto novo komponovano. Čak se dešavalo da, znači, u ove šljive se stavlja ta riža i onda se kuha. I onda onako okolo se stavi oras. Pa skuhal se riža u šljivi unutra. Kako uđi voda. A šta misliš, da li bi se mogle puniti ove hurme i tako s rižom? Oj, što ne bi mogle. Zašto da ne i ta varijacija, jel da? Samo mislim da naše šljive su šljive. I ja se slažem, treba svoje podržavati. A ja, kakve hurme. Hurme su onako malo da svaka čast hurmama. Ali ja mislim da ne mogu zamijeniti šljive u ovom Nisi ništa stavila ulja dole? Ne, to je slatka poslastica bez ulja, znači. I sad kad poredam ove šljive, pa jednu, možda pola one šolje ću staviti riže, oprati je, nasut odozgor i nasut vode da se kuha. I kad se skoro bude skuhalo, onda se dodaje šećer, dobro, to ćemo pokazati da se još malo sve ukuha. dok bude. Naprimjer, mi često pravimo hurme, stavljamo šljive unutra u čokoladu, a vidiš što mogli suhe šljive u čokoladu da filujemo. Može, što da ne. Naprimjer, kad bi se šećer zamijenio nekom zamjenom, možda bi bio pravi recept za dijabetičare. Zdravije varijante, može med se staviti, ali mislim da je šećer ovako ovim dijelovima, ne moraš puno šećeriti da bude preslatko. Ja sam stvarno htjela da snimim ovaj recept, tražila sam po internetu suhe šljive punjene orasima s rižom i nisam nigdje našla. Još kad su naše domaće suhe šljive, pa oni malo veći, aj kako to bude onda. Jes, znam, meni je ovo stvarno preukusno. I nekako me tako podsjeća na Ramazan, na iftare, na tu tradiciju, porodicu, na tebe. Tako da baš volim ovo. A najljepši su ovi najjednostavniji recepti za desert. Nekako onda svak se obraduje kad to vidi. I komplikovati previše. Jest. Zato sam htjela da ovu snimimo, da spasimo od zaborava. Naprimjer, svekrva, ona to sve uradi tako sa šljivom i zaledi. Može. I, naprimjer, ona kad neko dođe, to skuha samo. Bez riže, naprimjer. Već polukuhano. Ja. Posušena šljiva, ona je gotov proizvod. Jest. I samo malo da se, kad dodaš šećer, da se malo još ukuha i to je to. Ali meni je puno ljepše sa rižom. Pa zato što si naučila tako. Moguće. Riža, kad se i riža stavi, onda ta agda ne prevladava. Ko sarmice. A dobro, svakako će mnogo toga od ovih oraha izići. A ja ću još staviti malo. Zamirisaše mi kolač. Kokos miriše, čitava kuća miriše od njega. Jest. Vidi njih tamo što se igraju. Još malo snijega dok ima, nek se igraju. Jest. I to bi nene pravi, jel? Nene, tetka Fatima. A to je bilo kod njih. Mislim da je od rahmetli Džemile, koji je iz Arnauta zna ko je Džemila rahmetli, mislim da je od nje ovo poteklo. Gdje li je ona zbavila taj recept kad nije bilo interneta? Pitam se Pa kako starinski recepti. ljudi dijelili recepte prije. Pa starinski recept išao se ovako, vidim ja u tebe kako si pravila. To je od davnina. Uvijek je bilo na selu i šljiva, suhi i oraha.
To je najlakše bilo. Kompot se kuhali. Pa jest. Naprimjer možda mikse šljive, suhe smokve i hurme i s rižom. Ja ne volim kad se smokve kuhaju. Meni to nije, taj okus mi i u kompotu smokve ne volim. Ovako u redu, kad se mogu i čak i kad su maslinovo ulje pokiseli, mogu i onako suhe i sirove svakako, ali u kompot kad se kuhaju onako ne odgovaraju. Aha. Znači tu nema neke velike matematike sad za sad. Nema. Možete čak kupiti ove gotove šljive bez košpice, začas orahe, napunite i to je to. Znači ne treba novu količinu šljiva, možda, evo stavit ćemo pola šolje ove. Riže. Jel preferiraš okruglo zrno ili dugo zrno? Već ja uvijek preferiram okruglo zrno, međutim Merkun uzimao pa kupio okruglo. Ali kad se pravi riža ono sama, kad se kuha ovo okruglo zrno, ovo dugo zrno je ljepši. Pa ona je za rižoto to dugo zrno. A za dolme i ostalo Je zamirisala. i za sutliju podgrijanu je okruglo zrno, ljepše zrno. Dobro. Znači rizu si proprala. Jeste. Sad ću je staviti unutra. I 2 šolje ili vode. I ja ću sad naći jedan tanjirić. Što ćete sad tanjirić? Ovako malo, Aha, evo, ko da se ne sarmić. diže. Da se ne diže. Jedno 2 šolje, jel da? 3. Eto. Taj omjer kad se riža kuha. Jer i ne treba skroz da ona ukuha. Sad ćemo ovo staviti. Nećeš dodavati sad pekmez, jel? Ne, da se ovo skuha. Kad već bude polukuhano, onda ćemo pošećeriti i dodati malo pekmeza zbog boje samo. Aha. To je to. Znači, jedno 10 minuta sad će se tako kuhat na najjačoj Pa to koliko temperaturi. treba rižu, u stvari ovdje bitno riža da se skuha, ostalo je sve Pa to je manje više 10 minuta otprilike. Eto, javit ćemo se poslije. skuhano. Znači, ovo je finalni proizvod. I zaliju se vruće hladnom magdom. I treba da se ohlade, a tek onda da se vade i konzumiraju. Dobro. Ako kojim slučajem popiju svu agdu, uvijek se može malo, ako se sumnja da će ostati suhe, malo još šećera i vode razmutiti, zaliti, mada neće biti potrebno. Malo ćemo stati. Kad ovo upije, onda ćemo dodati još od ozgo kokosa posuti. To je to. Znači, ovo je sad skuhano Aha. i šećeri se po želji. Ko voli malo slađe, više se po šećeri, ko ne voli ne mora, eto. Mislim, kad su gosti upitam da mora po šećeri, malo bolje. Ja uvijek, znači, malo pekmeza stavim zbog boje. Ako jednu pola finđana. Dobro. To od jabuka. Slatkih Jabuka. Arnaučki. I pustim da se ovo još malo upihtija. I to je to. I ono treba da bude malo vode, da nije riža kako bubri, ona će to sve pokupiti na kraju, ali eto još malo nek prokuha i... Pa ja znam da je to suho skroz. Pa ovo sad kad prokuha, kad se šećer rastopi unutra. A dodala si šećer dok je bilo vode, tu govoriš. Tako je. I ovo, dok se to ukuha,
ohladi, riža će pokupiti svu vodu i to je to, može se servirati. Dobro. Ja sam malo pojačala temperaturu, Znači još jedno. pa jedno 5-10, maksimum 10 minuta. Ostavi kartu za smeće ranije. I to je glavni produkt, meni će biti još ljepše kad sad riža još upije ovu svu vodu i tako na kraju to izgleda. Meni je ovo fenomenalno, probajte, pišite nam povratnu informaciju ako napravite i gledamo se nekad u narednim receptima kad mama odluči da pristane da se snima. Eto, hvala vam na gledanju, lajkajte video, pretplatite se, mi žurimo kuću, ali evo mama sve pakuje da ponesemo ko mame. Ja sam došla kući i donijela par komada hurmažice i dolje svekru i svekrvi. Svekar je pohvalio tu hurmažicu, kaže prava ona gurabija, baš mi se svidjela. I ja odlučim odmah čim izađem gore da napravim i ja. Međutim, mjera mi je trebala mi je veća tepsija, pa sam u ovu, tako da ću taman ovu odnijet dole svekru i svekrvi, a ovo sam zedu. Još su tople, ali evo zede, samo da probaš da li su iste kao nešto su. Još su tople, ovu ću odnijet dole. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Treba da se ohladi, ali eto. Vidite, pljunuti. Ozbiljno. Malo svoje žakavije sa strane. Pa dok se i ohladi. Jesu? Dobro. Super. Evo do vodnje da pitam još sve kakve su. Mora biti slična, a ne mora biti isto. Pa eto, još su tople, tek su gotove, ali da probaš samo. Da se ohladi. Pa eto, se one ohladi. Aha, znači danas smo probali gurabije ili hurmašice. Šta je hurmašica? Je ono što u agdi bude. A gurabije je ono tvrdo što mogu čovjeka ubiti onaj. A ovo je između gurabije i hurmašice. Ali pošto si ti rekao da ti se sviđa, ja sam odglumit ko svekra što kaže. Navolim kad kaže neko da nešto voli. Ja bi odmah napravila. Ove su hurmašice bile njezine matere, da tako znam da je to prije današnje. A ovo su sada tvoje. Ja, ali isti je recept. A sam da vidimo, će li biti isti. Jer kaže problem onaki kakvi ga ti doživiš. Ne mora biti kakav je on realno objektiv, nego kako ga u momentu doživiš, kako sam ja u momentu bio možda gladan, ne znam, nije uglavnom bismillah. Glavno je se ona potrudila da je ona nagradi. Znači, ima, nisu suhe, ono fino vlažne, znači iste. Samo što ja mene sva pritiska, slatko mi je onaj. Nema ništa maslaca, ni putera, ništa. Kokos, dobar za srce. Znači, super, 10. Da si zdrava živjela. Da ti budu uzdravlje. I ti da praviš dugo godina i bolju i više, nije bolje Da nego. ponesi zedu. Pa ostavila sam ja gore, to sam tebi maksimum. Voda mi ovo pojesti, ona neće moraš ništa. sve. Mašta staje 3 dana, Jest, ću ja ti ima i gostiju. Evo i prije poslala i oniju šljiva, rižu, mi da su zdravi. A danas Allah ovako počasti još da bude u haju sve, ovako kad je Allah dao da je ovako sve fino. Ovo je mašta koja je realna. Naš život je naša mašta koja se pretvara u stvarnost. Hoćeš u nešto?